Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Odlična Jaffa pita kolač je šarenih boja i vrhunskog okusa čokolade i naranče. Radi se od čak 5 kora, a prebogat je raznim slojevima kreme i završne čokoladne glazure, pa će oduševiti najzahtjevnije. U veću posudu sipam 450 g glatkog brašna, pa ubacujem 1 prašak za pecivo i 100 g šećera. Sve ću lagano izmiješati rukom. Zatim unutra treba narezati 150 g margarina, ubaciti 1 jaje, uliti 100 ml mlijeka te napraviti glatko tijesto. Tijesto treba pokriti prozirnom folijom te ostaviti na hladnom da odmori pola sata. Nakon pola sata izvagat ću tijesto i podijeliti ga na 5 jednakih kuglica koje ću opet prekriti folijom. Od papira za pečenje iskrojit ću 5 kalupa u kojima će se razvaljati kore. Ravnalom i olovkom odredit ću kalup dimenzija 20 x 30 cm, pa preokrenuti papir tako da iscrtane linije budu s vanjske strane, te presavinuti višak papira. Stavit ćemo prvu lopticu tijesta na sredinu kalupa, malo rastegnuti prstima, pa zatvoriti kalup, te oprezno valjkom razvaljati tanku koru do svih rubova. Provjerite s vremena na vrijeme tijesto i nastavite valjanje sve dok ne dobijete pravilan oblik. Kore prebacujemo na protvan od pećnice, pa se peku u zagrijanoj pećnici na 190 stupnjeva 9 minuta. Na isti način treba napraviti i preostale 4 kore, pa ih ostavite na papirima za pečenje da se ohlade na sobnu temperaturu. Za čokoladni fil pomiješat ćemo 1 prašak za puding od čokolade sa 60 g šećera. Od 350 ml mlijeka treba oduzeti 10 žlica te pomiješati da smjesa nema grudica. Ostatak mlijeka stavljamo kuhati i kad zavrije mičemo sa strane i sipamo razmučenu smjesu. Dobro ćemo promiješati, pa vratiti na vatru i kuhati 2 minute da se puding zgusne. U skuhani puding odmah treba ubaciti 100 g natrgane čokolade za kuhanje i miješati da se čokolada potpuno sjedini s pudingom. Kremu ćemo pokriti prozirnom folijom i ostaviti da se ohladi na sobnu temperaturu. Kad se krema ohladila, treba pjenasto umutiti 125 g margarina ili maslaca sobne temperature, pa mu u više puta dodati ohlađenu kremu i svaki put dobro izraditi mikserom. Zatim je na redu krema od naranče. Pomiješat ćemo 2 praška za puding od vanilije s 50 g šećera. Zatim ćemo od 300 ml vode uzeti 10 žlica i sve izmiješati da nema grudica. Pomiješat ćemo i 2 g žute prehrambene boje u prahu s 18 ml vode, što su otprilike 3 žlice, i izmiješati da se prah otopi.
Boja se stavlja isključivo zbog ljepšeg izgleda, tako da ako ne želite, ne morate je staviti. U posudu na štednjak usipamo 300 ml sirupa od naranče, ostatak vode, kao i otopljenu boju, pa zagrijavamo da zavrije. Kad zavrije mičemo s vatre, isipamo smjesu praška za puding i šećera. Vraćamo na vatru i kuhamo uz miješanje 2 minute da se krema zgusne. Kremu treba pokriti prozirnom folijom 10 minuta i onda slagati kolač. Bitno je da se ova krema od naranče koristi dok je vruća, da se lakše razmaže po korama. Obje kreme sam podijelila na 2 jednaka dijela te pripremila podlogu na kojoj ćemo slagati kolač. Na prvu koru stavljamo polovicu čokoladne kreme, pa ćemo je zagladiti i pokriti drugom korom. Koru treba lagano pritisnuti da se spoji s kremom. Na drugu koru nanosimo polovicu kreme od naranče i isto ćemo je poravnati do rubova. Stavljamo treću koru i na nju preostalu čokoladnu kremu. Na redu je četvrta kora, a na nju stavljamo drugu polovicu kreme od naranče. Konačno, na kremu od naranče stavljamo i zadnju 5. koru. Preostaje još pripremiti glazuru od 200 g čokolade za kuhanje i 100 g maslaca koje ćemo otopiti. Glazuru treba preliti po vrhu i dobro zagladiti. Kolač ostavljamo u frižideru preko noći da se dobro ohladi prije rezanja. Ako vam se dopao ovaj recept, dajte nam like i zapratite nas, te mi ostavite komentar ispod videa. Sve naše recepte potražite na web stranici receptura.com. Bye!